السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله غادي نكملوا على لابارتي سيركوي هيدروليك، وبالضبط غادي نشوفوا سيستيم دو فلتراسيون. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلانتروديكسيون. La qualité d'une installation hydraulique dépend du style de filtre qui est inséré pour assurer le fonctionnement sécuritaire d'une installation hydraulique de haute sensibilité. Donc كما كنشوفوا la qualité d'une installation hydraulique dépend donc عندها علاقة باش بلي filtre qui est inséré في l'installation. وشنو هو لو بيت من l'insertion ديال لي filtre pour assurer le fonctionnement sécuritaire d'une installation hydraulique. Donc يكون عندنا le bon fonctionnement sécuritaire بالنسبه لي زورغان اللي عندنا في الانستالاسيون هيدروليك. دونك بحال اللي كنديروا لا بروتيكسيون ديال لي زورغان اللي عندنا في الانستالاسيون هيدروليك. دونك سيكوريتير ديال انستالاسيون هيدروليك دو هوت سونسيبيليتي. دونك خصوصا فاش يكون عندنا دي كومبوزون اللي عندنا في الانستالاسيون هيدروليك اللي كيكونوا سونسيبل بالنسبه لي زامبيرت. دونك il faut que l'huile soit exempt d'impureté. دونك particulier de l'usure اللي كيعطيونا لي ديفو واللي كيعطيونا دي بان فاش في الانستالاسيون هيدروليك. دونك وإلا كان عندنا لو بون فونكسيونمون غادي يكون عندنا حتى لو روندومون كبير. دونك لو شوا اي لومبلاسمون دي فلتر ديبوند نوتامون دو لا سونسيبيليتي دي كومبوزون هيدروليك ميز اون اوفر. دونك عندنا لو شوا ديال لي فلتر اي لومبلاسمون نتاعهم. دونك سا ديبون نوتامون دو لا سونسيبيليتي ديال لي كومبوزون هيدروليك اللي عندنا في الانستالاسيون. دونك عندنا لو شوا اي لومبلاسمون نتاعهم على حساب لا سونسيبيليتي ديال لي كومبوزون de l'installation hydraulique. Les filtres pour installation hydraulique sont gradués selon la grosseur des particules qu'ils sont capables de retenir. Le classement des filtres à la حساب les particules à retenir ou bien à séparer à l'huile. Par exemple, un filtre de 10 micromètres est un filtre pouvant retenir des particules supérieures à 10 micromètres. Donc كما كنشوفوا عندنا واحد الفلتر اللي عنده فيه 10 ميكرومتر. دونك ممكن يدير لنا او بيان retenir يحيد لنا دي بارتيكولي سوبيريور على 10 ميكرومتر، ما يخليهمش يدوزو لنا vers l'installation hydraulique. دونك غادي ندوزو نشوفو l'influence des impures dans l'installation hydraulique. Les impures de l'huile provoquent une usure excessive, une augmentation des pertes de charge, un encrassement des appareils de régulation et de distribution. Donc كما كنشوفو l'influence ديال les impures dans l'installation hydraulique يكون كبير. Par exemple, يقدر يعطينا dégradation ديال لي زورغان او بيان الماتريال اللي عندنا في الانستالاسيون هيدروليك واللي يقدر يكونوا سونسيبل بالنسبه لهاد لي زامبير. يقدر يعطينا لي بيرت دو شارج، يقدر يعطينا ديمينياسيون ديال لو روندومون ديال الانستالاسيون، وقد لوغمونطاسيون ديال لا فاكتور ديال لا مينتونونس ديال لا مينتونونس. دونك سي زامبير بوف اتر ممكن نكلاسيوهم en deux catégories. Donc abrasif, قد تكون عندنا sable, reuil, limaille, copeaux ou grains de soudure, litière provenant de la soudure. يقد يكون عندنا حبيبات صغيرة ديال الصابل وبين ديال الرمل. يقد يكون عندنا برادة الحديد ديال النجارة ديال لو كوبون وبيان غادي نقولوا grains de soudure. دونك هذيك الحبيبات اللي كيجيو عندنا ديال السودور اكسيتيرا. دونك هادو كنسميوهم ابرازيف. وكيكون عندنا non abrasifs, ce sont généralement des dépôts de gomme provenant des joints ou de l'oxydation de l'huile. Donc كيجيو عندنا مناش من هذوك les gommes de joint ou bien l'oxydation de l'huile. Ces particules finissent par coller ou gommer les clapets, les tiroirs, obturer les orifices de pilotage. اللي كيعطيونا l'obturation ديال les orifices de pilotage. يقدروا يسدوا لنا les orifices نتاعنا. Donc هادو deux catégories ديال les impures. Donc نعقلوا عليهم abrasifs et non abrasifs. Donc pour éliminer toutes ces impures dans les circuits hydrauliques, on doit filtrer très finement l'huile et en complétant cette action par l'action des plots magnétiques. On نقدروا نكمبليتيو بلي plots magnétiques اللي كي absorber هاد les impures هادو. Donc بالنسبة للسيستème de filtration, donc il est utilisé pour éliminer les impures et les particules solides du fluide. La filtration garantit la fiabilité d'une installation hydraulique. Donc هذا هو لو بيت من السيستيم دو فلتراسيون اللي كنانسيريوه فاش في الانستالاسيون هيدروليك. على بركه الله غادي ندوزو نشوفوا لو فلتر. دونك ليليمون لو بلي اسونسيال بالنسبه لو كور نتاعنا سي لو بروميير élément émergé dans le réservoir d'huile de la station. يكون هو لو بروميير élément émergé. A pour rôle
d'éliminer les impuretés provenant des composants hydrauliques lors de fonctionnement. Donc في le moment ديال الفونكسيونمون كيكون عندي الروتور ديال الويل vers réservoir. Donc هذاك le rotor كيكون revenir avec des particules et des impuretés. Donc كيكون مصحوب des impuretés. Donc هذوك les impuretés ما خصهمش يدوزو ليا à nouveau من l'installation. Donc هذا لو فلتر هذا اللي كيكون عندي émergé في الريزرفوار كي éliminer داك les impuretés les particules pour refouler l'huile à nouveau وكيكون عندي bien filtré. Donc ces cartouches ou bien هاد le filtre هذا كيكون sont jetables. Donc كيكون عنده واحد la durée de fonctionnement ou bien la durée de vie ou bien ça dépend l'état ديالو هو ou bien كنقولوا nettoyable ممكن نحيدو من l'installation وندير له nettoyage ونولي نردوه pour continuer le fonctionnement. Donc 80% des cas les pannes qui surviennent dans les circuits hydrauliques provient d'un mauvais état de liquide hydraulique. Donc كما كنشوفوا 80% ديال لي بان ملي كيجيو لينا mauvais état de liquide hydraulique. Donc pour éliminer هاد 80% le plus possible donc doit être يكون عندك واحد système de filtration efficace pour éliminer هاد لي بان هادو. دونك بالنسبه لو سامبول ديال لي فلتر دونك هو هذا لو سامبول نتاعنا كيكون عندنا في هاد لا فورم هادي. دونك عندنا اون اوتر سامبول بالنسبه لي فلتر. دونك عندنا فلتر افيك بيرج مانيال دونك نعقلوا عليه بالنسبه لهاد التخي هادي. عندنا فلتر افيك بيرج اوتوماتيك دونك كما كنشوفوا عندنا التخي بالنسبه كوم ان فلتر مانيال مي زدناه واحد تريونغل كنعرفوا بان هذا عنده واحد البيرج اوتوماتيك دونك كيوصل واحد لاسو كيدير لنا لو بيرج اوتوماتيك لراسو. وعندنا فلتر افيك كلابي دو ديريفاسيون ونقدروا نقولوا هذا فلتر باي باس كيكون عنده اون ديريفاسيون كنزيدوا معاه واحد كلابي اونتي روتور. دونك غادي ندوزو نشوفوا لا ديسكريبسيون ديال لي فلتر. دونك كما كنشوفوا ان فلتر se compose d'un corps, orifice d'entrée, orifice de sortie et la cartouche. Très bien. Donc غادي نهضر على l'orifice d'entrée مع l'orifice de sortie. Donc ضروري doit être respecté هاد كما كنقولوا البرونشمون ديال l'orifice d'entrée مع l'orifice de sortie. Parfois كيكون عندنا فليش. الفليش كيعطيك le passage l'itinéraire ou bien le chemin de passage ديال l'huile. Donc les filtres les plus courants sont constitués de un corps, une cartouche filtrant au gris, donc cartouche ou bien un gris filtrant. Donc est approprié à la taille des particules à retenir. Donc ça dépend les particules à retenir. Les ممكن حنا نحيدوهم. Donc cette grille peut être constituée de différents matériaux. عندنا grillage, feutre, papier, synthétique, etc. Donc la constitution ديال هاد la cartouche هادي. هو لو كور ديالاش ديال لو فلتر ان اورفيس دونتري ان اورفيس دو سورتي كما كنشوفوا. d'autres filtres utilisent un champ magnétique pour piéger les particules magnétiques. donc بالنسبه une d'autres filtres كيستعملوا لنا كما كنقولوا ان champ magnétique. وهذاك الشون مانيتيك شنو كيدير لنا ابسورب لي بارتيكولي وكيجبدهم لعندو وما كيخليهمش يدوزوا لنا vers l'installation vers le circuit ديال l'installation. Donc غادي ندوزو نشوفوا الكارactéristiques ديال لي فلتر. Les principales caractéristiques d'un filtre sont sa porosité moyen ou bien degré de filtration. فاش نقولوا porosité كنهضروا على المسامات ديال la cartouche et les correspondants au diamètre moyen des particules à arrêter. Donc على حساب les diamètres ديال les particules ou bien les impures à retenir ou bien à arrêter. Si ce sont des grossistes particuliers في حال إلا كانوا عندنا كبارين qui sont arrêtés, le filtre est appelé crépine. Le filtre est appelé crépine. Donc le premier caractéristique هي sa porosité. Deuxième كنهضروا على le montage ديال les filtres soit في l'aspiration ou bien في le refoulement ou bien تنقولوا حتى في le retour. Son débit nominal, sa position de montage قد يكون عندنا vertical. دونك على بركه الله غادي ندوزو نشوفوا لو فونكسيونمون ديال لي فلتر. دونك كما كنشوفوا عندنا دو فلتر. دونك l'image ci-dessus représente un filtre vide qui ne travaille pas pour le moment. Donc عندنا le premier filtre ne travaille pas. Donc كما كنشوفوا بانه propre. Deuxième filtre, donc l'image ci-dessus montre le processus de filtration ou le fluide qui contient d'impuretés. Donc كما كنشوفوا le fluide
كما كنشوفوا هذا هو لونطري نتاعو وهذا هو لا سورتي. دونك كما كنشوفوا عندنا هاد لا كارتوش سيبار كما كنقولوا لو بروميير زون مع دوزيام زون. دونك لو بروميير زون فيها لي زامبير، بالنسبه لا دوزيام زون اللي عندنا في لا سورتي فير لا سورتي كنشوفوها الي بروبر. دونك راه اريتات لينا لي زامبير اي لي بارتيكولي. Donc, comme on représenté en rouge, l'image d'ici montre le processus de filtration où le fluide contient des impurs. On représente en rouge. Donc, en rouge, on a des impurs, des impurs provenant de l'utilisation a été nettoyé de ces impurs par le cartouche filtrant. Donc, la cartouche a dit que filtre les impurs. Donc, arrêtez-on de ces impurs par le cartouche filtrant. Ce fluide est redevenu propre pour être envoyé à l'utilisation. Donc, كما كنشوفوا عندنا représentation la zone orange, la zone orange. Donc, la zone rouge فيها des impurs. La zone orange فيها propre, fluide propre sans des impurs. Très bien. Donc, كما كنشوفوا واحد l'animation بالنسبة le passage du fluide par un filtre. Donc, كما كنشوفوا دونك كيكون عندنا روج وكيرجع لينا اورانج روج اورانج. على بركة الله ندوزو نشوفو مونتاج دي فلتر دون لي سيركوي. دونك il y a plusieurs possibilités qui ont leurs avantages et inconvénients. دونك عندنا plusieurs possibilités وكل حاجة عندها des avantages وعندها des inconvénients. دونك شوفو premier montage à l'aspiration. دونك montage à l'aspiration. Le filtre est installé avant la pompe. Donc قبل من la pompe. Avantage. Donc, tout le circuit est protégé, pompe comprise. Donc, la pompe. La pompe, elle est protégée. Les inconvénients, la perte de charge provoquée par le filtre devant être faible pour éviter une cavitation de la pompe. La maille de celui-ci ne peut pas être fin. Donc, on a la perte de charge au début de fonctionnement de l'installation. Avant, la pompe. Avant la pompe. Ces filtres appelés aussi crépines. Donc, يكون des crépines اللي هضرنا عليهم déjà وكيكونوا عندنا parfois émergés في réservoir d'huile sont presque toujours présentes dans les bâches. Donc, la plupart ديال هاد les crépines كيكونوا dans les bâches ou bien dans les réservoirs d'huile. Mais elles ne suffisent généralement pas à la protection du circuit. Ils doivent être complétés par une autre solution. Mais كيكونوش عندهم la protection 100%. Donc, obligatoire خاصنا هذا السيستم نكمبليتيوه بune autre solution. نشوفوا deuxième montage au refoulement. Au refoulement, le filtre est installé après la pompe ou avant une portion de circuit. تيكون عندنا كندوزو la pompe. Donc après la pompe عاد كنديروا هاد لي فلتر وكنسميوه montage à refoulement. Donc l'avantage نتاعنا les pertes de charge étant indifférents. Donc par rapport le montage ديال à l'aspiration كيكون عندنا ما كيكونش عندنا les pertes ديال de charge. La maille du filtre peut être très fin, tout le circuit est protégé. في هذه الحالة هذه كيكون عندنا tout le circuit est protégé كيكون après la pompe. L'inconvénient ديال le montage au refoulement, la pompe n'est pas protégée. Donc la pompe n'est pas protégée, ce qui impose une bâche confinée. La bâche qui est confinée ou bien un réservoir confiné. C'est le cas généralement, les parois des filtres doivent supporter la pression du circuit, ce qui donne des filtres volumineux qui sont كبار تقالين lourds et chers ou qui sont plus chers. Ils doivent être protégés contre le colmatage. Donc on évite cette solution lorsque c'est possible, bien que cela soit la filtration la plus efficace pour le circuit. L'efficacité du système de filtration. Donc, troisième montage au retour. Donc, le filtre est installé sur la canalisation de retour d'huile. La perte de charge étant indifférent. Donc, كما كنشوفوا بالنسبة par rapport les deux cas اللي شفناهم كيكون عندنا les pertes de charge قلالين par rapport les deux cas اللي شفناهم. علاش؟ حيت عندنا في الروتور حيت la position ديال les filtres كيكون عندنا au retour. La maille du filtre peut être très fin, la pression étant faible كيكون عندنا في الروتور la pression faible. Les filtres sont plus légers كيكون عندنا كما كنقولوا خفافين et moins chers وكيكونوا عندنا رخاصين. Les particules étant collectées et produits dans les circuits. Donc فاش كنديروا في الروتور فاش كيكون عندنا circuit de retour كيكونوا revenir avec des particules
et des impuretés اللي يجينا من les organes كيكون عندنا les gommes des joints كيكون عندنا les grains ou bien les grains de soudure etc. Ils sont arrêtés avant de peler la bâche كيكونوا قبل ما يدخل ليا للريزرفوار كيتفلتراو عاد كما كنقولوا غوفولي في الريزرفوار ولو سيكل نتاعنا كيتريبيتا. La bâche doit être confinée. Donc la bâche كنهضروا على réservoir. Ils doivent être protégés contre le colmatage. Donc ضروري خاصنا نبروتيجيوه contre le colmatage ou bien le blocage ديالاش le passage ديالاش ديال l'huile. Cette solution efficace et économique est très souvent employée. Donc au retour, il y a le montage le plus utilisé les installations hydrauliques. À noter qu'il peut être intéressant de filtrer les routeurs de drain car c'est au passage de tiges ou d'arbres que la pollution extérieure s'introduit. Donc, كما شفنا 3 cas. Donc, le premier cas, كما قلنا, à l'aspiration. Donc, à l'aspiration, كيكون عندنا le filtre avant la pompe. Donc, كما كنشوفوا عندنا réservoir وعندنا la pompe. Donc, كيكون عندنا le filtre avant la pompe. Donc, la pompe, elle est protégée. في هذا le cas هادي. وكيكون عندنا les pertes de charge في هذا le cas. بالنسبة deuxième cas كيكون عندنا au refoulement كيكون après la pompe. Donc, عندنا le réservoir, عندنا la pompe وكيكون عندنا le filtre après la pompe. La pompe ne protège pas. Très bien. Donc, troisième cas, donc اللي كيكون عندنا au retour. Donc, كما كنشوفوا عندنا réservoir, عندنا la pompe vers les organes ديال circuit hydraulique. Donc, في الروتور ديال l'huile hydraulique كنديروا واحد لو فلتر ودونك هذه هي قالك لو كا لو بلي اوتيليزي واللي كيكون موان شار بالنسبه لي زانستالاسيون هيدروليك على بركه الله نشوفوا لا sécurité des filtres. Il s'agit essentiellement d'une protection contre le colmatage ou bien le blocage de passage ديال l'huile vers l'autre côté. À force d'arrêt des particuliers, le filtre finit par se boucher ou bien se colmater. Donc فاش يدير ليا الفلتر لاري ديال البارتيكولي دونك فواحد لوكا كيولي سو بوشي ou bien se colmater. Il est nécessaire de le remplacer. في هذه الحالة هذه دونك obligatoire باش remplacer هذا لو فلتر هذا. Si ce remplacement n'est actuellement pas fait, donc في حالة إلا ما درناش le remplacement ديالاش ou bien l'échange ديال هاد le filtre هذا. Donc شنو هما les conséquences. Les parois du filtre colmaté vont se déchirer. Donc les parois ou bien les tuyauteries ou bien أي حاجة عندنا في l'installation تقد déchirer. Sous l'effet de la perte de charge. Sous l'effet ديال la pression ou bien la perte de charge. Ainsi occasionné et toutes les particules accumulées veulent se déverser d'un coup dans le circuit. وبعض الحالات يقد يدوز ليا les impuretés colmaté ou bien l'autre يقدر يدخل ليا vers le circuit hydraulique. On imagine aisément la catastrophe que cela présentait. Donc imaginez هاد الكاتاستروف اللي تقد توقع علينا à cause ديال الكولماتاج ديال لي فلتر واللي ما درنا لهمش لي شونج ديالهم. Donc la protection كتكون les indicateurs de colmatage. Donc كنزيدوا معاهم des indicateurs اللي كيعطيونا اللي كيانديكيو لينا بان عندنا الكولماتاج. في هذيك الحاله خاصنا رامبلاسيو لي فلتر. Ils donnent une information lorsque la perte de charge provoquée par le colmatage devient inacceptable. Cette information peut être un voyant, un contact géré par la partie de commande. Très bien, donc كما كنشوفوا le symbole les indicateurs de colmatage. Filtre avec indicateur de colmatage à contact. Donc يكون فيه à contact فاش كيوصل واحد لو سوي دونك عندي واحد لانديكاتور واحد الكونتاكت اللي كيتفيرما وكيعطيني ان سينيال بان عندي الكولماتاج. فلتر افيك انديكاتور دو كولماتاج ا فويون دونك يكون معاه واحد لو فويون. هذيك لو فويون فاش كيوصل ليا واحد لو سوي كتانديكي هذيك لا لومب بان راه عندي الكولماتاج. لو باي باس دونك نقدروا ديجا شفنا بان لو سامبل نتاعو كيكون اون ديريفاسيون افيك لابي اونتي روتور. لو باي باس بيرمي دو نو با ديتيريوري ليليمون فلترون. دونك ما كيسمحش للديتيريوراسيون ديال ليليمون فلترون بيان لي فلتر او كا دو بريسيون ديفيرونسيال ترو امبورطون اللي كيكون عندنا في لو مومون ديال الكولماتاج ou bien démarrage à froid.
Le colmatage devra être signalé par l'indicateur visuel ou électrique, toujours impérativement avant l'ouverture du bypass. Donc بالنسبة لهذا البايباس باش نحافظوا على l'élément filtrant ou bien le filtre كنزيدوا معاها en dérivation un clapet anti-rotor و obligatoire خاصني نزيد معاها واحد l'indicateur de colmatage اللي كانديكي لنا l'état ديال الكولماتاج. Donc كما كنشوفوا عندنا un filtre en dérivation ou bien en parallèle avec clapet anti-rotor في المومون فاش كيكون عندي le perte de charge donc l'huile va choisir l'itinéraire ديال clapet anti-rotor وكيكون عنده واحد le seuil pour garantir le passage ديالاش في هذا le passage هذا. على بركة الله ندوزو نشوفو l'efficacité des filtres. L'efficacité d'un filtre s'exprime par la taille des particules à arrêter. Donc كتمثل ليا فاش في la taille des particules arrêtées par celui-ci exprime en micromètres. عندنا efficacité absolue. On indique alors la taille minimale des particules qui seront toutes arrêtées. Par exemple, un filtre absolu à 10 micromètres ne laissera passer aucune particule de taille supérieure de 10 micromètres. كنمشيو la taille minimale واللي كبر منها ما غاديش يدوزو لينا. Donc هذا كيتسمى efficacité absolue. C'est une indication contraignante pour le fabricant, ce qui explique pourquoi cette garantie est peu utilisée. On parle plus souvent efficacité relative. Donc nous نشوفوا deuxième type efficacité relative. Efficacité relative. On donne l'efficacité relative d'un filtre par taille nominale de particules. On indique le pourcentage de particules à arrêter. Donc كنزيدو معها le pourcentage. Par exemple, un filtre ayant une efficacité de 95% à 10 micromètres. Donc زدنا معها le pourcentage. Ne laissera passer que 5% de particules de 10 micromètres. Donc كتسمح ليا بالباساج ديال هاد particules les 10 micromètres 5%. En un seul passage, on peut indiquer plusieurs efficacités pour des tailles de particules différents. Les fabricants utilisent souvent une autre façon de désigner l'efficacité, le bêta X. Ce bêta X est indiqué par taille de particules et calculé de la manière suivante. Donc, le bêta X, nombre de particules de taille, fois en amont du filtre, nombre de particules de taille en aval de filtre. Donc, غادي ندوزو نشوفو quelques types ديال les filtres. Donc, crépine d'aspiration, filtre de retour, filtre d'aspiration. Merci pour votre attention. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقى في فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.